আমার সঙ্গে যে এরকমটাও হতে পারে আমি ভাবতেও পারিনি। সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠে আমি এসএমএস চেক করছি, দেখি আমি একজনকে এসএমএস করেছিলাম, মানে ইনস্টাগ্রামে যে অ্যাডগুলো দেখায় সেই অ্যাডের মধ্যে অনেকগুলো এসএমএস থাকে। সেই এসএমএসে আমি একজনকে বলেছিলাম, তো এসএমএস আমাকে আমি এই অ্যাডটা পাঠিয়েছিলাম। তো শোনো তোমরা। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका सलमान अली और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिंगिंग टीवी शो इंडिया सिंगिंग आइकॉन होने जा रहा है, जिसमें मैं बनूंगा जज। हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं जज करूंगा एंड आप सबके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस शो को टीवी पर दिखाया जाएगा, टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। सो गाइस, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो लोग जल्द से जाकर अप्लाई करें और बन जाइए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिंगिंग आइकॉन। তো এবার তারপরে আমাকে একটা নাম্বার থেকে কল আসে। সেই নাম্বারটা দিয়ে আমাকে অনেক কিছু বলা হয়, বলেছিল যে আমাকে 1000 টাকার একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। আমি মার সাথে সে ব্যাপারে নিয়ে কথা বলি। মা বললো টাকাটা দেওয়াটা বড় কথা নয়, কিন্তু যদি তোর সঙ্গে স্ক্যাম করে সেটার জন্য আমি ভয় পেয়েছিলাম। এই